Series Tiger. Le groupe RDZ, invité de l'émission aujourd'hui, Serial Tiger, pour partager leur son. Un son pas comme les autres, et c'est aussi trois membres du groupe. On va commencer avec Big Air. Vous êtes quatre, hein? Quatre. Oui, il y a aussi le faiseur de son, le beatmaker, celui qui est derrière le son, RDZ. Ou là, il y a un واحد معنا في الجروب ما جاش. D'accord, où Sisak. D'accord, on le salue et puis on lui dit la prochaine fois il sera avec nous. Alors on va commencer avec vous, on va faire un peu connaissance. Donc on va commencer avec Big Air, ou chaque ça va? Alors Big Air, c'est ça? Ouais. C'est le pseudo Taak, ça Flavie. Comment tu t'appelles? Quel est ton vrai nom? Tahir Rachid. Donc enchanté. Nous avons aussi Seska. Voilà, j'aime bien les rappeurs. Ils ont des pseudos, ils ont des blagues, et c'est généralement assez, ça c'est dur aussi. Alors Seska, Karim. Voilà. Et puis nous avons Abdou Peace. Voilà, Abdou Salam. Voilà, et Peace c'est comme Salam, la paix, tout simplement. Et vous venez d'où exactement? De Ruiba. D'accord. Alors, où je m'arrête à RDZ? Que signifie RDZ? RDZ, باختصار rap jazairi. D'accord. Rap DZ. Et c'est pas en relation avec Ruiba? Non. D'accord. Ok, ça n'a rien à voir. Quoique, vous êtes aussi de la région et vous représentez le rap. Oui. C'est-à-dire que rap jazairi. Alors, كيفاش لقيتوا؟ كيفاش لقينا؟ احنا ولاد حومه وحده تسمى كامل كيف من صغرنا رشيد قرا معايا كيف البريمير بالك هو يقرا معايا. Et vous avez décidé de faire du rap Relkema, ou là ça fait longtemps, ou là le primaire? 2 ans. Non, 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai été là. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un groupe, donc Thomas sur le Ferrat, le Mito Ferrat, vous avez constitué un groupe, mais en même temps, comme chacun a son style. Oui. On a par exemple Seska Irdemzef à Big Air, comme style vraiment assez algérien. Voilà, Ténéma à l'ambiance, un peu rythmé, etc. Par contre, Abdou Peace, un doux style vraiment l'Arabia al-Fusha. D'ailleurs, c'est toi que nous allons écouter aujourd'hui. C'est ta musique que nous allons mettre à l'honneur aujourd'hui. Et peut-être la prochaine fois, ce sera vous. Et on va s'intéresser justement à la musique d'Abdou Peace. L'Arabia al-Fusha, voilà l'Arabia al-Fusha. العربية الفصحى. Voilà, tu n'as pas choisi de faire comme les autres rappeurs. Est-ce que c'est un choix ou là parce que tu as عندك سهولات يعني بهذا؟ أنا هي شغل ثقافة. أنا من صغري نحب العربية الفصحى، نحب الشعر، نكتب الشعر من صغري. خيرت الراب العربية الفصحى. ديجا ما كاين في البلدان العربية كاملين لي رابور كامل لي ستيل تاعهم كل واحد يهضر باللهجة تاعو. كاين باغ اكزومبل السوري بالسورية، السعودي بالخليجية. تسمى انا قلت علاش ما نديرش ستيل هكا اللي قادرين كامل يسمعوه، قادرين كامل يفهموه، العرب كامل يفهموه، والحمد لله كاين اللي يسمعونا الحمد لله. Alors quand on voit aussi le nombre de vues la chaîne YouTube Taak ou les chansons Taak par exemple دموع اليتيم اللي لحقت 250,000 donc plus de 253 000 vues sur YouTube. Est-ce que c'est parce que justement c'est en langue arabe? Est-ce que c'est parce que الفصحى وهاد الغنية راحت يعني c'est une chanson qui a voyagé, qui a dépassé nos frontières. هي كي بالعربية الفصحى من العالم العربي كامل يسمعوها، كاين من كل البلدان العربية يسمعونا. وثاني بصح باش ولات لي فيو طلعوا هكاك تما شغل عينه شويه، ماشي غير ما درناها لا شونسون غير ما درناها طلعت عندها عامين ثاني. Voilà, et puis c'est des sujets aussi qui touchent, qui m'a par exemple de moi Yatim. Et puis dernièrement, il y a 4 mois, tu as chanté une chanson sur bien une histoire qui nous a tous touchés. Les Rasnaga, c'est l'histoire d'un enfant.
Ilan, voilà, ce fameux bébé retrouvé mort au bord, voilà, au niveau d'une plage, et c'était une histoire qui a vraiment bouleversé la planète entière. كان العالم كامل سمع بها قصة تاع إيلان. طفل كان هرب من بلادو، خلى بلادو كانت فيه حرب، ما لقاش الأمان في بلادو، خرجوا واك تشوف ما حبينا نخلدوا القصة تاعو باش تبقى عبرة على واش راه يصير، بلي ماناش عايشين بأخوة بيناتنا، على جال هادي شوفوا واش راه يصير في ولادنا. C'est pour ça. Voilà, donc c'était. Et est-ce que par exemple des pays comme par exemple, est-ce qu'il y a des Syriens qui ont écouté la chanson, est-ce qu'il y a des gens aussi donc des pays arabes qui ont écouté la chanson, est-ce qu'il y a eu des commentaires par rapport à ça? كاين دي كومونتير، كاين رسائل يتواصلوا معنا من سوريا، يتواصلوا معنا من فلسطين، يتواصلوا معنا ديجا عندي صديق من سوريا مغني راب سوري اسماعيل تمر، نوجه له تحية ثاني بالمناسبة. الحمد لله. Alors on va écouter sans plus tarder. Et bien cette chanson, c'est une chanson donc touchante. Alors le nom complet de la chanson, l'ism الكامل اللي هو إيلان بين الأمواج. Ilan Bain al-Amouaj, et c'est signé Abdou Pis du collectif de rap RDZ auquel nous rendons hommage, que nous avons invité aujourd'hui dans Serial Tagger. Nous allons partager aussi le titre sur la page Facebook Serial Tagger, et puis bien évidemment nous attendons vos commentaires sur le Facebook de l'émission par rapport au titre que nous allons écouter tout de suite. Musique. Abdou Pis, تسجيلات الفنك. إلى اللقاء الموت خير من بقائي، يا قلبك ويا دموع سيدي تساقطي على الخد الأسيد. إلى اللقاء الموت خير من بقائي، يا قلبك ويا دموع سيدي تساقطي على الخد الأسيد. يا دمعة سيلي على الجفون أردت أمنا لكن خالفوا. اعتبرني كائنا أراد أن يكون، وصلت لصوت صرخة تحرك السكون. يا من رماني لا يهمني الحداد، ظلمتني وتشهد السبع الشداد. هربت كي أحقق الأماني، لا أمان لي في عالم رماني. بلليني يا مياه بلليني، ويا أمواج نحو الجنة احمليني، ويا رياح بالرمال زمليني. يا قلوب أنا الوقت كي تليني، همومي غادري قلبي وطيري. تعبت من هذا العذاب المستطير، ويا دموعي فارقيني لا تعودي، إلى نراح نحو جنة الخلود. إلى اللقاء الموت خير من بقائي، يا قلبك ويا دموع سيدي تساقطي على الخد الأسيد. إلى اللقاء الموت خير من بقائي، يا قلبك ويا دموع سيدي تساقطي على الخد الأسيد. لحد للهموم في قلبي ولا مدى، ودمعتي تساقطت كقطرة الندى. ناديني بالفتى الذي ذعن تعودا، دقائقي تمر بالأذى مزودا. أيا مياه البحر زمليني بالرمال، كل الخيارات انتهت لم يبقى الاحتمال. واحكي لهم حكايتي يا عازف الكمال، فلا سلام ضمني هنا ولا أمان. يا دهر هدني حقد من الأنام، وفي ليالي الخوف لا مكان كي أنام. أخافني صوت الصراخ قمت من سريري، خذني نحو الماء يا مصيري. هربت من قلب قسى ومن دم رصى، ومن لهيب نار في كراس المدرسة. هربت كي أعيش خفت من شر دنا، من قوم قطعوا رؤوس الناس عندنا. إلى اللقاء الموت خير من بقائي، يا قلبك ويا دموع سيدي تساقطي على الخد الأسيد. إلى اللقاء الموت خير من بقائي، يا قلبك ويا دموع سيدي تساقطي على الخد الأسيد. الحر الشاطئ وحيدا يغرق بصمت العالم الذي لا يزال تحت الصدر بسبب هذه الصورة التي وصفت بالخانقة والمخزية. Visitez le mur, je fais Tiger. Reste commenté.
Il s'agit du groupe RDZ avec la voix, les textes de Abdoupis, invité de Serial Tiger. Aujourd'hui, nous avons des commentaires sur le Facebook de l'émission Serial Tiger. Nous avons, Ilen Bein El Amoued, c'est le titre de la chanson. Nous avons plusieurs commentaires sur le Facebook de l'émission. Nous avons merci, j'adore, waouh, c'est signé Medlaïn, Lina qui dit top. Voilà, nous avons aussi de belles paroles. Merci beaucoup, c'est signé Meda, aussi sur le Facebook de l'émission Serial Tiger. Didi qui dit Doumou Al Yatim, voilà, c'est sa chanson préférée, et puis elle voudrait l'écouter, et puis qu'elle l'aime beaucoup. Elle vous souhaite beaucoup de réussite, elle vous souhaite aussi bon courage. Et puis Ayelara qui dit tout simplement no comment. Voilà, parce que je pense que quand on écoute cette chanson, quand on écoute aussi l'histoire racontée à travers ce titre, eh bien on ne peut pas rester indifférent. Allez, tout de suite, nous allons continuer avec nos invités, nous allons continuer à faire connaissance avec eux avant de découvrir un deuxième titre. Entre-temps, d'autres commentaires arrivent, tels que Fahima qui dit j'aime bien, Jamila qui dit waouh, good luck, Medlaïn merci, j'adore, waouh, top de Lina, Meda aussi qui dit de belles paroles, très émouvantes, Sili, Yadmou et Sili, voilà, c'est Feta qui publie ça, et puis un smiley triste né, respect de Tiger aussi sur le Facebook de l'émission Serial Tiger, et puis on dit aussi que c'est de belles paroles, c'est touchant, c'est aussi émouvant. Alors, c'est vrai que quand on écoute ça, on a tendance à penser que c'est de la poésie. Le cher, c'est vraiment de la poésie. C'est le genre de poésie qu'on étudie à l'école, Fumsid, l'Arabia, etc. C'est vrai que ça reste très classique. هي شغل قصيدة شعرية زدنا لها شوية موسيقى باش ندخلوها شغل باش تولي حضارية هكا والناس كامل يسمعوها. Donc on a plus l'impression que شغل شعر ملحون que rap pur rap. هي راب. انا علاش خيرت انا راب شغل انا متاثر بفن تاع الراب وثاني نحب الشعر. حبيت نخلط، قلت علاش ما نديرش انا ستيل كاين راب وان ميم طون بالعربيه الفصحى. En tout cas, le mélange est sympathique parce qu'en même temps, la langue, une langue assez classique. هي معلول شغل صعيبة شوية، معلول باش تبدا شغل ما يتقبلوهاش الناس، كاين واحد ما جامي يسمعوها بالراب العربية الفصحى. كاين بزاف لي رابور اللي يستعملوا ماشي كاع لا شونسون باغ كونتر، اللي يستعملوا شغل اللغة العربية الفصحى في شونسون تاعهم، mais pas entièrement. Toi, par contre, la particularité, c'est que c'est du début à la fin, حتى آخر dernier mot, آخر حرف. Voilà, ça reste vraiment de l'arabe. بالعربية الفصحى كامل بالعربية الفصحى. Oui. Et en ce qui concerne le deuxième style par rapport au groupe, alors est-ce que c'est voulu de faire est-ce que حاجة يعني قررتوا تديروها ولا c'est parce que كل واحد عنده يعني les influences تاعو par rapport au rap? Parce que vous, par contre, quand je parle de Big Air et de Seska, c'est complètement différent, ça reste vraiment très moderne et pur algérien. Est-ce que يعني الحاجة يعني قررتوها تديروها ولا جات هكذاك برك؟ هي دوك كما قال لك تعرفنا صافي بريمار هكذا، مش فينا بالك كل واحد كيفاش يقدر يوصل الميساج ديالو. كاين اللي بالك بديسان، كاين اللي يقدر يوصل بزاف لي ستيل هكذا. صافي وين شفنا راب حنا نقدروا فيه نوصلوا الميساج ديالنا، كاين وين هكذا وقررنا نلعب Abdou, Kamel, groupe. Et vous êtes déjà monté sur scène ensemble? Vous avez déjà fait des concerts kiff? Oui, on a un concert. Racontez-nous un petit peu les différentes scènes que vous avez fait. درنا كونسير في واد سوف وفي الجنوب. هي المره الاولى اللي رحنا للجنوب حنا، ولا الناس كره اللي قال لك ناس الجنوب كره ما غلطش. الله يشكرهم بزاف. كانت منظمه جمعيه ثقافيه، جمعيه 1000 قبه وقبه للثقافه والسياحه. شكرهم بزاف. En tout cas, c'est vraiment à découvrir. Comme je disais, nous n'avons pas l'habitude d'écouter ce genre de son. Et bien dans le répertoire musical algérien, ça reste original, et puis en même temps, voilà, il fallait pas, ça reste original et simple. En même temps, voilà, c'était pas quelque chose de très difficile à faire. Voilà, utiliser bien cette langue qui est commune à beaucoup de pays, à savoir l'arabe classique. On écoute tout de suite Doumou Al Yatim. Et c'est une chanson qui a bien marché. C'est l'une des premières
que tu as d'ailleurs partagé sur la chaîne YouTube Abdou, et nous allons la partager, l'écouter tout de suite. Et nous apprécions bien évidemment ce style, et nous vous invitons à laisser vos commentaires sur le Facebook de l'émission Serial Tiger. Nous avons aussi partagé le lien pour pouvoir l'écouter ou le réécouter ou éventuellement le partager. C'est important. On écoute tout de suite de Moual Yatim avec Abdou Peace du groupe RDZ. وحيدا خائفا وضوء البدر ساطع وحيد لا صديق له في أرض ربي الرائع شجاع لا يهاب شيئا خلته كفارس فلا مأوى يأويه من ضرار البرد القارس طفل يغطي جسمه بعض من القماش أحلامه تبخرت مصيرها التلاشي اليوم بارد والليل دامس ظلامه والطفل شارد وقد تمزقت آلامه صغير في نظير العمر عقله كبير فأين من يحميه أو من البلوى يجير فراشه التراب قد توسد الصخورا وكل من رآه لم يكن به فخورا سألته أما من نور في الحياة أما من بسمة قد تذهب المعاناة أجابني بحسرة ودمعة سيالة بنظرة حزينة فلتسمعوا مقالة دعوني أحكي ما ببالي أحكي ولا أظن أن منكم من يبالي أحكي ولا أسيء في كلامي بريء لكن لا يرى غير الظلام وحيد في حياته ولا مأوى يأويه ولا أما تضمه ولا أبا يحميه قلوبكم تفتتت وصارت كالحجارة ضميركم غفاها فأردتكم الحضارة دعوني كل ليلة دوما ألقى العذاب ظلام الليل موحش والذئب ذو أنياب نظرت للسماء لم أجد غير السواد فاكتفيت بالبكاء ما دهاك يا بلادي تركتني أعاني وحدي في دجى الليالي حتى الجماد يقشعر فالمكان خالي وقد سألت الدنيا لما لم تسعفيني لم تسمعي كلامي حين قلت زمليني أبيت أن تضمدي جروحك في قلبي بالعسر لم أجدك أطفأت نور دربي شربت كأس اليأس والأسى خلف الستار ناديت الهم راجيا أن يأتي للتقاري أردت ابتسامة لكنها توارت أريد أن أواصل لكن قواي خارت ترون بالبصر ولا ترون بالبصيرة بعد الحياة موت أيامنا قصيرة تركتموني وحدي من فضلكم ذروني وواصلوا حياتكم ببسمة من دوني ألم تروا براءة تريد أن تطير ألم تروا وجها غدا عبوسا قمطريرا ولن ألومكم فربما هذا ابتلائي إن لم تروني حيا سأكتب رثائي والحبر دمعة تسير قطرة من خدي قد عشت عيشا ضنكا ولم يكن بودي رجال الحق قالوا الصابرون نالوا والذهن حامل لما لا تحمل الجبال وقد جفت عيوني من كثرة الدموع وما نسيت ربي في سجودي أو ركوعي حياة اليوم مزحة كوردة مسمومة نظرت دوما للسماء كي أرى النجوم لا تلومني إن كنت أكثرت الصراخ فحالي حين قطعت أوتاره تراخى من جاءني رحيما بذلته احتراما لكنكم لم تفعلوا كي تفعلوا الحرام والراحمون رحمة من ربنا تأتيهم أطفالكم أمانة من السماء فاحميهم وها أنا حدثتكم فلتفقهوا كلامي رسالتي مكتوبة بدمعة الأيتام Visitez le mur, je fais Tiger. Qu'est-ce qu'on m'en dit? Il n'y a rien à dire, c'est très très fort en émotion. Les mots sont si lourds,
Voilà, en tout cas c'est vraiment atypique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a interpellé. Ce n'est pas un artiste que vous avez écouté qui vient d'un pays lointain, etc. Il s'agit de Abdou Peace du groupe RDZ, voilà, un Algérien d'Alger, de Ruiba plus exactement, et tu as 18 ans. Voilà, 18 ans, 20 ans et 19 ans aussi pour, alors 20 ans pour Seska et Big Air, voilà, 19 ans. Donc là, nous avons des commentaires sur le Facebook de l'émission. Donc à 18 ans, avoir cette plume, c'est quelque chose. Nous avons Felisa qui dit j'aime beaucoup, Sana qui dit ça m'a énormément touché. Très bien guys. Nous avons aussi Meda Heart, des paroles vraiment touchantes. Belle voix, Inch'Allah, beaucoup de réussite. Et merci. Nous avons aussi Didi qui dit Inch'Allah nous avons aussi Wassim qui dit c'est le meilleur rap que j'entends après celui de Lotfi Double Canon. Donc ça vient en haut. Et nous avons aussi Femal, très belle chanson, bravo. Mustapha qui dit alors mon Dieu, c'est vraiment magnifique, bravo à Abdou Peace, je vous souhaite bonne chance mon frère. Nous avons aussi Ayalara qui dit chapeau, chapeau bas, bravo, bravo et bravo. Céline qui dit ça m'a vraiment touché, bon courage les stars. Medlaïn qui dit pauvre Yatim, belle chanson. Sabrina qui dit pour les paroles, elle n'a pas été vraiment convaincue. Magnifique qui dit magnifique, j'adore de Arina. Nous avons aussi Jack Porter qui dit vraiment quelque chose de magnifique. Toujours par rapport à vos commentaires sur le Facebook de l'émission, j'ai les larmes aux yeux, c'est vraiment touchant de Fahima. Et puis Nassim qui dit très touchant, la souffrance d'un enfant, c'est quelque chose. En tout cas, merci à vous, le groupe RDZ. Et puis Pablo qui dit toujours, eh bien, ça reste toujours un problème pour des enfants, pour les enfants de notre pays, à savoir, eh bien, les enfants. Donc on leur souhaite aussi beaucoup de courage. Donc merci à vous. C'était comme ça. Alors quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à RDZ? Qu'est-ce qui peut nous attendre? Est-ce qu'il y a un album en préparation, notre clip en préparation? Qu'est-ce que vous allez bientôt faire? Est-ce que vous allez sortir bientôt un titre? Qu'est-ce que vous nous réservez? كاين ان شاء الله رانا كاين بيج ار ما او يوجد مثلا بعتهاش كاين كريم دار اغنيه يوجد لها كليب ثاني دو شونسون كليب وحده بكليب وحده سون كليب ان شاء الله كاين بسي صار ثاني تكون موجود وحده ثالثه واسحاق صاحبنا ثاني نوجه له تحيه ثاني كوم سالو فوالا البوم دوكا تسمى الواحد يلتبق قرايته شويه ومن بعد نعاودو نقولوا c'est l'année du bac. Le bac bien sûr. En attendant, vous vivez en parallèle votre passion, on sent que ça n'empiète sur vos études. On vous souhaite beaucoup de courage et puis bravo. يعطيك الصحة ويعطيكم الصحة كي شكرا على الاستضافة وشرفتونا كي. Voilà, et vous reviendrez la prochaine fois pour découvrir l'autre facette du groupe RDZ, l'autre style du groupe RDZ. Donc voilà, to be continued, affaire à suivre. Merci à vous. Merci. Allez, on se prend rendez-vous demain à partir de 20h. C'est fini pour aujourd'hui, pour ce Serial Tagger du jour. Merci à toi Lamine B, toujours à la réalisation et aux commandes de Serial Tagger. Merci à Mohamed derrière la console technique, à Nejma à la régie. Demain 20h. Ciao ciao, bye bye. La pena, mi amor. Our love come free us. Don't want no space between us. Lo que tú quieras, amor, se puede